Papi, good morning. Good morning, Papi. Papi, say good morning to your viewers, anak. Say good morning. Hello guys, good morning. Bago pa ming mata ni Mama Lisa, guys. Good morning mga palangga. Gwapuhas akong anak sa buntag, oy. Nisamot man ni kagwapong way kaligo, oy. Nisamot man ni kagwapong way kaligo ni akong bibi, oy. Anong gwapo man ni Papi? Taganis Malisa, anak. Nagmuok ang bata. Kay kusog mong uwan ganina, go. Nagmuok si Papi. Say good morning, iho. Hello guys, good morning. Baguhay pa mi ni mata Mama Lisa, guys. Lagi pamaak bitaw ko, guys. Kisa kayo nagpaak ani hulmigas siguro. O gina mga kuan ang mga hulmigas mo diretso ra bitaw pamaak. Waka pa akas hulmigas gahapon, anak ko. Gipaak bitaw sa Mama Lisa, anak. Grabe pa ak sa hulmigas, anak. Sakit kaayo, anak, karon, anak. Nagipaak, guys, oh. Napa, oh. Daghang pinaakan ng hulmigas, guys. Waka na looy nako, anak. Ha? Please, mama. Taga-santo, iho. Very good. Kalayuan sa Ginoo ang bata. Very good, taga-santo. Magsi good morning ang bibi ko. Magsi good morning. Hello guys. Good morning. Gisim hot ang ballpen. Gisim hot ang ballpen sa bata. Igutom ba is Mama Lisa, anak? Grabe gutom ni Mama Lisa, anak ko. Radyo maron, anak. Nagparadyo imong lola, anak. Radyo ron, anak. Nagparadyo kusog imong lola, anak. Matuog kag balik, Papi. Ha? Ayun na isok-sok imong naong des bangko, anak. Imo lagi nang gisok-sok, anak. Ayan guys, good morning. Magandang umaga, happy Friday everyone. So today is June 20, 2025, early in the morning. Dito po kami ni Papi sa tindahan, guys, kasi mayroong bumibili. So good morning everyone. Kumusta po ang inyong Friday? So thank you for always watching, guys. This is Papi's update today, this morning. Early in the morning time, check here is 5 AM. So, maaga po kaming gumising ni Papi, guys, kasi malakas ang ulan kanina at tumutulo po dito sa tindahan. So, good morning, happy Friday! May gali, anak, no, ito ang naang uwan, anak. Kusog ang uwan kanina, anak. Porting kusugas uwan, anak. Di matabang, anak. Ayan, thank you for watching, guys. Mora na siya update ni Papi ngayong umaga, mga palangga. Magkape pa ko, guys. Thank you for watching. Have a blessed Friday, everyone.